Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Mga driver o konduktor sa mga bus ug VHAR sa mga terminal gipaubo sa random drug test. Mactan Cebu International Airport, pantalan ug mga bus terminal gi-inspeksyon sa otoridad. Mga traffic enforcer sa Mandawi City full force alang sa Semana Santa. Ug Tabor Hills nga nagsaan sa mga magtutuo aron magpenitensya andam na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mga driver o konduktor sa mga bus ug VHAR sa mga bus terminal gipaubo sa random drug test. Tulo ka mga driver ang nagpositibo. Si Femery Dumabok sa report. Gipara sa mga sakop sa Highway Patrol Group ang mga driver-konduktor sa mga bus, minibus ug VHAR sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal. Gipasabot sila sa tuyo og nga nung mopaubos sila sa random drug test. Ubos kini sa programang Uplan Haraba sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Highway Patrol Group ug Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas. Kabahin kini sa ilang kampanya sa pagsiguro nga walay mga driver nga magmaneho sa mga bus paseroan ug VHAR nga ubos sa impluwensya sa illegal nga drogas. Gihimo kini sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal. Ang goal nato ani nga ma-maintain ang ka drug free sa mga bus drivers nato, considering sila baya ang kuan kana ang public transport nato very important na very critical sa safety sa atong mga passengers. Wala hinoy pagdumili ang kadaghanan sa mga bus driver sa pagpaubo sa drug test. O yun ko ma'am, kaya wa mo may gamit og droga. O yun mi ma'am. O yun may kakayuan para sa tanan. Sa kapino sa kagatos ka mga driver-konduktor nga napaubo sa drug test, tulo kanila ang nagpositibo. Ipaubos pa hinuon kini sa confirmatory test. Apan matod sa PDEA 7 ug LTFRB 7 nga ang mga nagpositibo sa drug test nga mga driver kumpiskahon ang ilang mga lisensya ug di gyud una tugutan nga makadrive. Mga positive ang license na jurisdiction sa LTO, ilan ang i-confiscate na sila corresponding nga mga penalties. Unya sa part sa LTFRB among isumon ng operator. The part sa ato naman, ato na advisean nga magpakuan sila rehabilitation. Samtang matod sa LTFRB 7 nga nisusi usab sila sa mga bus paseroan kun dili ba dipiktuso. Og kapinas o sa kagatos nga mga bus ug minibus sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal ang nakakuha na og special permit aron makalabyog og biyahe. Gisugdan sa miaging semana ang pagdawat sa LTFRB sa mga application sa mga mokuha og special permit aron makalabyog og biyahe sa mga lugar nga daghan ang pasahero o gawas na sa ilang ruta. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gisusi sa Police Regional Office Director ang gipatumang seguridad sa Cebu South Bus Terminal ug sa pantalan sa Sugbo aron masuta ang kaandam niini sa pagdagsa na sa mga pasahero sugod ugmang adlaw Miyerkules Santo. Atong sayran sa live report ni Femery Dumabok. Fem? Gawa sa mga PNP personnel nga naka-assign sa pantalan ug sa mga terminals, gipang susi, gipang mustaw sab sa PRO7 Director ang uban pa mga personnel sa mga ahensya sa gobyerno nga naka-assign usab sa pangapipila ka mga pantalan ug terminal dinhi sa Sugbo. Unang gisusi ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng mga security guards sa entrance pasulod sa Cebu South Bus Terminal. Gisiguro usab ang presensya sa mga K9 unit nga maoy motabang pagsiguro nga walay mga kontrabando nga nakasud sa terminal. Random usab siyang misusi sa mga lisensya sa mga bus driver. Misaka sa mga bus paseroan, gipangumusta ang kondisyon sa panlawas sa driver ug sa mga pasahero. Iyang gisuta ang mga naka-assigned nga police personnel sa bus terminal. Nakisaydo sab siya sa gidaghanon sa mga pasahero nga gipaabot nga mudagsa sa mga terminal ug sa mga contingency plan kuno galing magdasok na ang mga pasahero sa terminal ug pantalan. Nakigalayon usab ang PRO7 sa Cebu Port Authority sa gipatumang seguridad sa mga pantalan.
Ang mga sakop usab sa Coast Guard ang mosiguro nga walay mga kontrabando nga ipayuhot agi sa pantalan sa Sugbo. Inspection ay regular nating ginagawa, especially this preparation for this Holy Week, para makita natin ang kahandaan ng lahat ng ating mga kapulisan. At nakita naman natin, we are very satisfied with the deployment ng Cebu City. Nakita natin may mga police assistance desk. Minus mahino ng mga pasahero sukad pa ganihang buntag hangtod na kaganihang udto sa bus terminal ug sa mga pantalan. Giapura ni Maranan og tagsa ka mga pack nga may sud nga mga tubig, snacks, kape, mga tambal ug vitamins ang mga personnel sa PNP, PCG ug sa uban pang ahensya nga nagtinabangay alang sa hapsay ug luwas nga pagtimaan sa Semana Santa. Kontento ang direktor sa deployment sa mga security personnel. Hinon aduna siya gipabaon nga pahimangno kanila ug sa mga pasahero. Stay vigilant, no? Bantayan yung ating mga kababayan at siguraduhin na yung mga nagtatravel nating mga kababayan ay hindi magiging biktima ng krimen. Siguraduhin din na checkin din nila yung mga public transport at yung condition ng mga drivers and conductors. Siguraduhin na hindi nakainom at hindi puyat. Sa ating mga pasahero ay sumunod po tayo makipagkaisa sa lahat ng mga security measures na pinatutupad. Ses, dinhi sa tunay matangan karon dinhi sa gawas nga bahin sa Pier 1 diin ang kiningkilid nga bahin nato mo kini ang ticketing office. Makita na nato ang hinay-hinay nga pagdaghan sa mga manakayay og barko nga nang lukat na og ticket. Hinuon matod sa CPA kaganihang udto nga wala pay shipping company nga nagdeklarar og fully book. Gani, sukad pa Domingo hangtod kaganihang udto, nitala pa lang sila og 12,000 ka mga konkapin sa 12,000 ka mga pasahero nga digikan dinhi sa pantalan sa dakbayan sa Sugbo padung sa tagsa ka mga probinsya ug silingang pang mga rehiyon dinhi sa Central Visayas. Hinuon napanlantawan na nila sa CPA nga sugod ugma o bisan na gani karong gabi posible na ang pagdagsa sa mas daghang mga pasahero hangtod na kini sa Huwebes Santo. Ses? Dagang salamat, Femery Dumabo. Subay sa pagdagsa sa mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport, seguridad sa mong tugpahanan mas gipahugtan pa. Si Luan Mirundina sa report. Inanay ng midagsa sa Mactan Cebu International Airport ang mga pasaherong gikan pa sa ubang mga dakbayan o probinsya nga buot anhi sa Sugbo mo bakasyon alang sa Semana Santa. Sama ni ining mag-live-in partner nga sila si Lia ug Alan nga nagplanong duha ka semana gayud nga mag-estar sa Sugbo. Ilang gibutyag nga nabatyagan na gayud nila ang pagdagsa sa daghang mga pasahero tungod sa pagka-delay sa ilang flight. Alas 6 sa buntag unta ang ilang flight gikan sa Manila paingon sa Sugbo, apan alas 10 sa buntag na sila nakabiya sa kauluhan. Sorry to say na may delay po ang flight. Siguro po because of the surge ng mga tao dito sa Cebu since it's a travel destination. Matod ni MCIA General Manager Julius Neri Jr., ugma sa gabi pa magsugod ang pagdagsa sa daghang mga pasahero kay ang uban aduna pay mga trabaho kutob ugma. Base sa data nga nahipo sa Mactan Cebu International Airport sa gidaghanon sa mga pasahero nga niagi sa mong tugpahanan atol sa Semana Santa sa niaging tuig, miabot kini sa 230,133. Dakong bahin ni ini gikan sa domestic flights o gipanglantawan nga mas musaka pa kini karong tuiga. Pero among the locals food, Semana Santa, a lot of people go on vacation or come home to the province from Manila or from other local areas. So daghan sang locals. Ganiha, gisusi sa MCIA General Manager ang tanang upat ka mga help desk nga gimuntar sa Terminal 1 ug Terminal 2. Subay sa pagdagsa sa daghang mga pasahero ning Semana Santa, gipahugtan na usab ang seguridad dinhi sa Mactan Cebu International Airport. Gikan sa Security Condition 1, giisa na kini ngadto sa Security Condition 2. Nagpasabot nga dunay higayon nga gikinahanglang kubuon ang sapato sa mga pasahero ngadto na sa final security screening. Epektibo ang Security Condition 2 hangtod sa Abril 20. Gilusad usab karong adlaw ang ilang virtual map kiosk aron makahatag og giya sa mga pasahero sa nagkadiang mga amenities sa tugpahanan. Samtang kini ang pipila sa mga pahimangno sa MCIA ngadto sa mga pasahero sa airport. Three things. Firstly, be sure that you did not accidentally bring any bullets. Okay? Secondly,
please never ever tell a bum joke. And number 3, be very, very conscious about your power banks. Please buy only high-quality power banks. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda. Usa sa mga lugar nga nagsaan panahon sa Holy Week sa Dakbayan sa Sugbo ang andam na ug bukas alang sa tanan. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Adunay mingaw nga dapit ug haom alang sa pagpenitensya sama sa Via Crucis o Way of the Cross. Yano lang ilang matag istasyonan sa cross sa Missionary Society of the Philippines. Apan ang kainit sa panahon ug igong distansya niini, tukma alang sa magpenitensya ning Semana Santa. Pipila lang ang pundok sa Servant Communities Blessed Sacrament Chapter nga mipahigayon sa ilang tinuig nga dalan sa cross. Laing balaan nga dapit nga sagad hugupan usab sa mga Katoliko nga mobansay sa tinuig nilang penitensya ang Tabor Hills nga nahimutang sa Barangay Talamban sa Dakbayan sa Subo. Gipaabot nga dasukan sa mga Katoliko ang dapit ning panahon sa Semana Santa. Gilagway ni Father Noel Serna, OAD, nga haom ang Tabor Hills sa mga Kristiyanos nga mohimo sa tinuig nilang penitensya o pamalandong ning Semana Santa. Busa awhag niya nga mobisita sa mga dapit nga balaan aron mamalandong. Remind all the Catholics nga it is our obligations in ourselves no to nga unta maningkamot ta nga to participate to make this Holy Week holy in ourselves, of course through prayer, meditation and contemplation. That's why Tabor is very open. Jesus sacrificed himself for his greatest love to all of us so that we will be forgiven from our sins. Subay sa Semana Santa, may mga oras sa pagpangumpisal nga gitakda og mas daghang mga pari nga magpakumpisal. Sugod sa Miyerkules Santo. Sugod karong adlaw, Lunes Santo, bukas kini sugod sa alas 5 sa kadlawon hangtod na sa alas 10 sa gabi. Gipatinaw ni Father Serna nga ang pagpangumpisal kabahin sa pagtimaan sa Semana Santa nga angayan lang nga pahimuslan sa matag Kristohanon. We do this to lead the people to be more intimate in the celebrations of the Holy Week, nga ma-feel good nila ang the celebrations of the passions of the Lord, to recognize our own weaknesses and limitations through the sacrament of confessions, as the Church is requesting us that at least once a year we submit ourselves to the sacrament of confessions. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Publiko subling gipahimangnuan sa masinating taas nga heat index, busa mas maayong kanunay mag-inom og tubig ug likayan ang pagbuwad sa init sa taas nga panahon. Karong adlaw na sinati sa Sugbo ang 37 degrees Celsius nga heat index, samtang 38 degrees Celsius ang gipanglantawang masinating heat index ug mga adlaw sa Sugbo. Ang maong sukod nahasulod sa extreme caution category. Matod sa Pag-asa, posible pang moabot sa 42 degrees Celsius ang heat index nga masinati sa Sugbo ning buwan sa Abril. Nag-caravan ang COMELEC kaganiha alang sa barangay sa Cebu City nga mohimo og mall-based voting o adto sa dakong mall ang venue sa botasyon. Samtang COMELEC nang hinaot nga maapod-apod ang tanang voters information sheet sa dili pa ang eleksyon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno.
Atubangan sa mga barangay officials ug mga residente, nag-caravan ang COMELEC sa barangay Parian. Usa kini sa duha ka mga barangays dinhi sa Sugbo nga subling muhimo og mall-based voting. Para sa eleksyon karong sunod buwan, tulo ka mga clustered precincts o kapin sa 2,000 ka mga botante sa Parian ang adto mobotar sa mall sa North Reclamation Area. Ikaduha na ni siyang yugto sa eleksyon nga tuat at dito nya ma-compare gyud nato kung unsay nindot. Doon na rin mo guide, doon na po i-provide ang mall nga elevator para ato sila mo sakay niya. Access na dayon nga to sa 4th floor. So kung doon na sila wheelchair, pwede ra nila isakay nga to sa atong elevator. Hinunang ubang mga botante sa Parian adto gihapon sa Tejero Elementary School mubotar. Matud sa COMELEC, dili tibuok barangay ang mabalhin sa mall voting kay nagdepende rasab sa maakomodar. Lakip sa mitambong sa kalihukan kaganiha ang regional director sa ahensya. Samtang busy na sab ang mga personnel sa COMELEC pagpreparar sa Voters Information Sheet o VIS para personal nga ma-house to house. Matod sa regional director, dunay mga personnel nga gi-hire ang ahensya aron mangunay sa distribution. Pwede sab mo assist ang taga-barangay. Di ka na-assist, pero kami lang gihapon ang magman because ang amo mga taong gipang-hire naanay bit-bit nga papel for acknowledging. Samtang nagpahibaw ang COMELEC sa mga kandidato sa lagda karong Semana Santa. Thursday, Friday, bawal ang campaign. At the same time, bawal po ang distribution sa mong BIS. That is one ground for the filing of election offense or petition for disqualification. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aduna nay person of interest sa giingong pagpanulis ug pagpusil sa 24 anyos nga babay nga gaangkas og motorsiklo sa Barangay Luz sa Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Si Femari Dumabok sa detalye. Nag-umo lang Cebu City Police Office o grupo nga tahasan sa pagsunod sa gitumbok nila nga person of interest nga mipusil patay sa 24 anyos nga babaeng biktima. Ang biktima ang nag-abang sa may Barangay Luz sa Dakbayan sa Sugbo diin misakay og ride-hailing app nga motorsiklo padung sa iyang trabaho ang hotel sa may South Road Properties. Gipo silang biktima sa naginusarang suspitsado nga nakamotorsiklo usab sa usa sa mga daan sa may Barrio Luz pasado alas 10 gahapon sa buntag. Mato di Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang tigpamaba sa CCPO nga saysay sa driver sa motor nga gisakyan sa biktima nga sa dayon nilang larga kay go signal na nakadungog siya sa gisulti sa tapad nga motorista nga maong suspitsado nga tulis ug dayon mo na lang sudod nga nadunggan ang tulo ka buto sa armas. Samtang sa kuha matod pa sa CCTV sa lugar matod ni Makatangay nga walay nahitabong iluganay sa butang sa biktima o nga intact ra ang cellphone bago guban pang gamit nga dala sa biktima. Hinungdan nga gawa sa unang robbery homicide case, gisubay usab sa kapulisan ang uban pang motibo sa krimen. We are also checking what we call this one, her relationships, if there are also some karang mga kalagot in the workplace or whatever. Anaa na sila'y person of interest sa maong krimen ug padayon pa nilang gipalawman ang investigasyon. Ga-create ani og dako nga team nga mo investigate. So we went to check kung asa gikan kani nga gisakyan sa assailant prior the incident o asa padung ang kani nga vehicles assailant after the incident. To check ang mga place of residence ani nga mga victim, place kung asa siya temporarily nag-reside here in the city because di man na siya taga Cebu City. And also inquiries were made ngadto sa iyang place of work. Ang biktima ang nakabsan gyud sa iyang kinabuhi sa Tambalanan. Na-recover ang mga empty shells sa crime scene ug ang mga gamit sa biktima lakip na ni ang cellphone nga gilaumang makatabang sa pagsulbad sa krimen. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hanay na ang preparasyon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim para sa Semana Santa. Moabot sa 60 ka mga enforcers ang ilang ipakatap sa lain-laing lugar nga dagsaan sa mga tao. Kini ang mga simbahan para sa mga religious activities nga tambungan sa mga deboto. Mopakatap usab sila og personnel sa mga kamerkaduhan sa dakbayan. Samtang gipahibaw sa team, kanselado ang leave sa mga field personnel nila karong Semana Santa para masigurong makareport sa trabaho ang ilang mga tao. Saktong mga preparations mga mag-deploy ta aning mga personnel ni atong mga mobile assets na to atong ipang-deploy sa mga strategic places nga mga dugol og simbahan. Gisugda na ang kapin sa 50 ka mga moving up o graduation ceremonies sa dakbayan sa Talisay. Sama na lang ni ining graduation ceremony sa gatusan ka mga grade 6 students sa Lagtang Elementary School. Gipahigayon ng ilang graduation rites sa Lagtang Gym. Mapahiyumon ang mga tinunan nga mipaso sulob ang ilang school uniform ug gisapawan sa puti nga toga diha sa ilang pagsaka sa stage, pagdawat sa ilang certificate nga sila mi-graduate na gayod sa elementarya. Kining mga pahiyom usab sa ilang mga magtutudlo ang nisugat usab sa mga bata ubos sa stage. Matud ni Rosario Joko sa DepEd Talisay City Division Office nga gipaningkamutan gayud nga karon ug ugmang adlaw mahuman ang mga end of school year rites pagsunod kini sa mando sa National Office. Gawa sa pipila ka mga barangay ug SK officials, wa hinuoy mga city officials ug mga politiko sa maong mga ceremonies. Samtang Talisay City Police nagpatuman og patrolya sa mga lugar nga pahigayunan sa end of school year ceremonies. Matud ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag nga wa man sila'y request nga nadawat gikan sa DepEd apan sila na mismo ang nag-andam sa security plan lakip na sa mga private schools. So we will coordinate and do the security plan intended for them. Ani ay istorya sa paglaom ug inspirasyon nga gipakita nining usa ka grade 10 student sa Paho National High School. Kinsa naghambing sa sakit nga lupus apan nakatapos gihapon sa iyang pagtungha with honors pa. Si Luan Mirundina sa report. Here's to the moments that shape who we are. Tomorrow ahead. Sila ang mga milangkob sa 654 ka mga completers sa grade 10 sa Paho National High School alang sa school year 2024-2025. Mga pahiyom sa kalipay nga natapos na gayud nila ang upat ka ang sa junior high school. Apan alang sa 16 anyos nga si Reyna Faye Lanutan, dili lang kini usa ka kalampusan sa iyang pagtungha. Apan usa-usab kini ka-affirmation ug pagpamatuod nga kun lig-unon lang ang kaugalingon inubanan sa pagsalig sa Dios. Masagubang ra ang unsamang mga pagsuway sa kinabuhi. Tuig 2023, dihang na-diagnose siya sa mga doktor nga naghambin siya sa sakit nga lupus. Matud sa iyang inahan nga si Edna, hereditary ang maong sakit, kay may lupus usab ang kaliwat sa apuhan ni Reyna Faye. Usa ka sakit nga wala may tambal, apan mamahimong kaminusan ang pagsuol niini kung palig-unon lang ang immune system. Sukad siya ma-diagnose nga may lupus, nagpabalik-balik na si Reyna Faye sa hospital. Nga gani matod sa iyang class advisor, mas daghan pa ang mga adlaw nga siya na absent kaysa mga adlaw nga siya nakasud sa face-to-face class. Siya mo hangyo na ako, imagine that. Siya mo hangyo na ako nga muari siya sa eskwelahan, kay daghan ako na siyang na-miss nga mga activities. So ako as a teacher, kay ganun di man ko mo support ani iyahang gusto nga mo'y para nako best kaayo siya nga attitude ba. Ang iyang mga kakuwangan sa face-to-face classes gibawi niya sa pagpasa sa iyang mga modules on time ug pagkuha og mga high scores. Giangko ni Reyna Faye nga usahay bation usab siya og kaluya ilabi na sa mga panahon nga maapiki sila sa pagpalit og tambal apan di siya magpadaog niini. Kanang managsa kanang kung okay baon kuan kanang maglakaw ko kanang sa mga tambal nako dik kanang kung walay mapalit ang papa kanang makuan dili ko kakuan sa akong tambal di ko kainom di man ko magpadala sa akong kakuan kaguol kay malipay mangyapon ko. Dayagman siyang panagway ang di maayong kahimtang sa panglawas apan wa siya kakitai sa iyang mga magtutudlo ug pagkaluya. Moingon gyud siya nga, ma'am, okay ra ko ma'am, laban pa ko ma'am. Unya inig-abot sa eskwelahan, dili nimo siya makitaan nga
nagluya or naguol. Instead, siya pa ang mo motivate sa iyang mga classmates. Gani tinguha niyang mamahimo unyang usa ka civil engineer aron mapatukuran og panimay ang iyang mga ginikanan. Ang iyang inahan nga si Edna, super proud sa iyang anak tungod kay nakahuman pa kini sa grade 10 nga with honors. Busa, ingon usab ni Ana ang paningkamot ni Edna aron matabangan ang anak sa mga panginahanglang medikal. Mahal kayong tambal kids. Mahal kayo. Nya tagpila ka tambal niya, mabutog na pulo ka tambal. Nya laboratory kada bulan, check up kada bulan. Gasto kayo. Laban lang. Nang pagsuway na agad. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Bisan sa kainit ug kaigang sa panahon, nagpabilin paghihapon ang kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa nasod. Nagpadayon ang pagpasulabi sa frontal system ilabi na sa amihan ng Luzon, samtang easterlies usab sa nahabiling mga dapit sa nasod. Matod sa pag-asa, moabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa hapitan ng dapit sa nasod karong adlaw. Adunay posibilidad nga moabot sa danger level sa heat index. Hinuon mo pagawas ang pag-asa og mga update sa mosunod nga mga oras kabahin sa natalang labing taas nga temperatura karong adlaw. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan sa Cebu ug Bohol. Minus hinuon ang posibilidad nga uwanon ang Eastern Visayas. Gawas lang kung adunay maumol nga localized thunderstorms. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasod. Patay ang 65 anyos nga rider human mibangga sa pickup truck ang iyang motorsiklo. Nahitabo kini sa National Highway sa barangay Mapaslud Sur sa Dawin, Negros Oriental kagahapon sa buntag. Ang rider ug ang anak daling gida sa Silliman University Medical Center apan wa nay kinabuhi ang amahan pagdangat sa tambalanan. Kritikal usab ang kahimtang sa anak niini. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang motorsiklo nagdagan subay sa outer lane sa National Highway paingon sa Zamboanguita. Nagsunod kini sa pick-up truck nga nagsubay usab sa outer lane. Apan pag-abot sa Masaplud Sur, ang pick-up truck mihunong aron unta muliko. Apan sa kakusog sa dagan sa motorsiklo, naapikihan kini hinungdan nga milikay unta sa gisundang pick-up truck. Sa kakusog sa impact, ang motorsiklo ang mga biktima mibanda sa canter truck. Subay niini, ang kapulisan nagpahinumdum sa mga motorista ilabi na sa mga rider sa motorsiklo nga magpahinay lang. Sa base sa initial nga investigasyon na mo, reckless ani ang motor pero nagkuhan man to sila din nga mo tapang o gasto tong driver ani sa pick-up atong nakamotor. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.